कमेंट में एक सवाल एक भाई ने पूछा है कि 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि जो तरीका मैं अभी बयान करूँगा वो हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक होगा। उन किताबों में से हल्बी कबीर है, दुर्र मुख्तार है, शामी है, फतवा महमूदिया है, इन किताबों से मैं वो तरीक़ा बयान करूँगा। सबसे पहले तो हम जब नमाज के लिए खड़े हों तो दुनियावी जितने भी ख्यालात है, वसाविस है, हम ज़हनो दिमाग से निकाल दें कि हम एक आली दरबार में हाजिर हुए हैं। इस तसव्वुर के साथ हम जब खड़े होंगे तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोई उज़्र ना हो तो 2 कदमों के दरमियान 4 उंगल का फासला रहना ये बेहतर है ऐसे। और अगर किसी को उज़्र हो तो जैसे सहूलत हो वो खड़ा हो, लेकिन पैर की उंगलियां किबला की तरफ होनी चाहिए और हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। कभी ऐसा होता है, बाज़ लोगों को देखने में आया कि दाएं पैर पर ज़्यादा वज़न दे दिया, बाएं पैर पर कम दे दिया। जैसे ऐसे खड़ा होता है कभी आदमी, या ऐसे खड़ा हो गया, तो ये तरीक़ा सही नहीं है। बिल्कुल इस तरह सीधा खड़ा होना है। हमारा चेहरा भी किबला की तरफ हो और हमारा सीना भी किबला की तरफ हो। कभी आदमी ऐसा करता है, इधर देखता है और नियत बांधता है, वो तरीक़ा सही नहीं है। जब हम बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, सारे तसव्वुरात को, दुनियावी ख्यालात को बालाए ताक रख कर, तब हम जा कर के 2 रकात नमाज की या 4 रकात नमाज की हम नियत करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज नमाज पढ़ रहा हूँ इस इमाम के पीछे, बस ये नियत हो गई दिल से। अगर आप ये इरादा कर लिए तो ये नियत हो गई। नियत कहते हैं, जैसे कि अल-अशबा व नज़ाइर में है, अन्नियतु हिया इरादतुल क़ल्बी, दिल के इरादे को नियत कहा जाता है, बस काफ़ी है उतना। और अगर कोई ज़बान से भी कहना चाहे कि मैं 4 रकात फ़र्ज नमाज ज़ोहर की इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो ये बेहतर है। नियत हो गई। नियत होने के बाद हम बिल्कुल अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कंधों तक उठाएंगे, दोनों हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे, कंधे तक औरत उठाएगी, मर्द कानों की लौ तक दोनों हाथ अल्लाहु अकबर कहते हुए उठाएगा। बाज दफा होता क्या है कि आदमी हाथ उठाते वक्त ऐसे थोड़ा झुकता है, झुकना नहीं है, बिल्कुल हमको सीधा रहना है, सीधा खड़े रहना है। और हथेलियां हमारी किबले की तरफ रहेगी। कानों की लौ को छूना जरूरी नहीं है, इन अंगूठों को लौ के मुकाबिल करना है। बाज लोगों को देखने में आया ऐसे करते हैं, ये तरीका भी सही नहीं। बाज ऐसे कर लेते हैं, ये तरीका भी सही नहीं। हमको हाथ इस तरह उठाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह उठाना है। उसके बाद हमको दोनों हाथ नाफ के नीचे बांध लेना है। हम अहनाफ के नज़दीक मर्द के लिए दोनों हाथ नाफ के नीचे बांधना है। हदीस सीना के ऊपर बांधने की भी है, लेकिन हम हनफिया ने उस हदीस को औरतों के हक में लिया है कि औरत अपना दोनों हाथ कंधों तक उठाएगी और सीने पर बांध लेगी। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के पुष्ट पर इस तरह रख लेगी और नाफ के नीचे हाथ बांधने की हदीस
بھی ہے، قولی روایت بھی ہے اور عملی بھی ہے، اور صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہے۔ تو ہم ہاتھ باندھنے کا طریقہ، یہ چھوٹی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا ہے، اس سے ہم کلائی کو پکڑ لیں گے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، ایسے ایسے۔ اور ہم یاد رکھیں کہ یہ دونوں ہاتھ اٹھانا، جس کو رفع یدین کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو ہے وہ شرط ہے، وہ ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، تلفظ زبان سے نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن اللہ اکبر زبان سے کہنا یہ شرط ہے۔ اگر آدمی اس کا تلفظ نہیں کرے گا، چاہے 10 سال اس طرح نماز پڑھا ہو، تو 10 سال کی نمازیں اس کو اندازہ کر کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے زبان سے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر نہیں کہا تھا۔ اور جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حالت پر رہے گی۔ بعض لوگ اس کو ملا دیتے ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں، تو اپنی حالت پر رہے گی۔ تو یہ کیفیت ہماری ہو گئی، بسم اللہ اکبر کہہ کر کے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح ہم نے باندھ لیا۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امام صاحب ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ مقتدی ہیں تو صرف آپ ثنا پڑھیں گے اور امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور امام ہی قرات کرے گا۔ امام کی قرات ہم حنفیہ کے نزدیک مقتدی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اس کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسنون اور بہتر طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، ہر آیت پر آپ سانس توڑیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، پھر اخیر میں ولا الضالین کے بعد آپ آہستہ سے آمین کہیں گے۔ اس کے بعد جو سورت جس نماز میں جس ترتیب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون بتائی ہے وہ سورت پڑھیں گے، اور اگر آپ کو ویسی ترتیب کی سورت یادیں نہ ہو تو آپ کو جو سورت یاد ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ سورت ملائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان مسائل کو دوسرے تک بھی بھیجے۔ انشاءاللہ آئندہ جو باقی ہے نماز کا طریقہ نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ بولیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ جاننے کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ کومنٹ میں لکھ کے بھیجے، اس کا جواب دیر سویر جیسے بھی ہو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ اعلم۔